Disclaimer. The details depicted in this video are fictional. Any resemblance or similarity to any actual details of Apperson, whether living or dead, is entirely coincidental. Hello everyone, my name is Kashish Pandey of class 5th and I am going to perform solo dance on a song Ek Danta Hai Bakhtunda Hai. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुवाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीतकर्त्वाय गीतपुत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि